हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। चलतु स्टार्ट करिए आज वीडियो। गछर तोड़ा लुण पकईकि रखीदे टे सड़ी सड़ा सड़ा भाई हो खायापी मस्त लगे। ये देखु रोगिणा रोगग्रस्त शुभुची शोई उठिला। एक्चुअली मानी देह टे खराब डिसेंट्री चलती सका सका जाकि ओआरएस नहीं कि आसिली गोटे बोतल पानी अल्प टिके अच्छी ओआरएस पीछे आउ कि खाएनी टे रेस्ट ने टे भल लगुच कौन से रेस्ट नौ भल लगे गोड़े पड़ ठीक अच्छे अचानक माने झाड़ाटा लगी रोचे जाइली मेडिसिन स्टोर को लेकिन आसिली इलेक्ट्रोलाइट ओआरएस पाउडर आ से कहले कि खाया पीया किसी कर पा दियो कमिज तापर काली जामकोड़ी भी मैंने आनी जूस करके पियाई से पेट पूरा सफा कर जामकोड़ी पूरा रस पीकी पेट बढ़िया से अच्छा अच्छा मेडिसिन खाई क्लीयर हो जामकोड़ी खाई क्लीयर है तो ये भावुची मोटे गोटे कमटा अच्छे मुझे बाहर जी पुओ को नहीं आसबि 11टा एवं बाजी 10टा बाजी आ घंटे वेट करा पड़ो पुओ को आनी सारापर मुझे जी मो कम गाड़ी फाड़ी धोईकी रेडी कर देती बाहर जी कमटा आशा करमटा हो जाऊ कमेंट करूँ टे ब्लेसिंग करूँ कमटा जो कम जाऊँ निहाती दरकार आ से कमटा टे हो जाऊ बहुत खुशी लगे आपण मैंने जे भी अच्छा नुआ नुआ सब्सक्राइब करूँ चैनल टी को लाइक करूँ सब वीडियो को आउ कौन कह माने स्ट्रगलिंग करुचु सब्सक्राइबर आमर एत बढ़ी पारुनी तो ओडिया भाई माने जो मैंने देखुं काइंडली सपोर्ट करूँ आम भी टे चाहूँ कि यूट्यूब रे ग्रोथ करने जो मैंने भी सब्सक्राइब करिसेंती से माने भी चाहिए भी से माने भी शेयर करूँ। हाँ जो मैंने सब्सक्राइब करछंती ऑलरेडी जदि भल लगुत आम वीडियो एटा देखो डेली ब्लॉग सेमती कौन सिनेमेट्रिक क्रिएशन नाई कि आम कौन माने कौन प्री प्लान्ड एमती न थाए जहाँ लाइफ रे चलती से आम देखो रियल जिन देखो घरे जहाँ हो प्रति प्रति आम भी देखु बहुत वीडियो आम भी देखु घर जहाँ सब चलता है से सब मैटर नहीं कि देखा आ पर्सनाल जिन कहीं देखेबेनि से सीधा कथा भाई पर्सनाल जिन कहीं देखेबे बाकी भर जोटा सेयारिंग करहब से आम देखु आउ केतल भी वीडियो मु बन भी पानी कारण घर एत कम आसी जाऊँगी प्लस टे टेंशन टे रोचे वीडियो भी बन होनी ना फुल डे ब्लॉग आमर ये टाइप खावा पीवा कमेडी शॉर्ट्स भी देखूँ मजा आसो सब शॉर्ट्स भल व्यू आसूसी कि सब्सक्राइबर से माने आउटर ओडिशा देखुए बोधे ओडिया ब्लॉग से कहीं बोधे लाइक कर आ रिक्वेस्ट कर ओडिशा बाहरी गले तो बहुत किसी हे जो जी भी देखुच प्लीज सब्सक्राइब करूँ आ वीडियो टी लाइक करूँ आ शेयर करूँ आज बापा काली नहीं जामकोड़ी जूस पुणी जामकोड़ी बापा नहीं आस मार्केट रू जूस मुझे काली सब सार देल समस्ते पी देते ना ना जी मुझे सब सार देच माने बापा आज आउ गोटे पैकेट नहीं आ मु डेट्स जो आनी से डेट्स पूरा बहुत बढ़िया लगुच पूरा पेंथा लटका ही देखी आप पूर्व वीडियो पूरा पेंथा लटका डेट्स हाँ बढ़िया लगुच हाँ लगुच बढ़िया पूरा माने बरकोड़ी भाया मीठा लगुच डेट्स आ लंबा लंबा मंजी माने जमी मार्केट रे आपंकर पैकेट वाला मिले सेमती नुहे पूरा ओरिजिनल गछ तोला ये टेम्फ लगी छिंडौच खाऊँ देखी आप प्रीवियस वीडियो देखी जो मैंने भी न देखी देखी दिखाँ प्रीवियस वीडियो प्लस सब्सक्राइब भी कर दिखाँ खुशी लगे गाँ कथा माने मु एक्चुअली जो गाँव में रोली माने गाँव को भी जाए जो माने मैक्सीम तो मुझे बाहर ही रही स्टार्टिंग राउरकेला रही
ତାପରେ ଜବ୍ ପରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଖଜୁରୀ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ବହୁତ ପାରିକି ଖାଇଛି। ମୁଁ କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଗାଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବି କେଉଁ କେଉଁ ଗଛରୁ ମୁଁ ଖଜୁରୀ ପାରିକି ଖାଏ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନୁହେଁ। ମାନେ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚଢ଼ିଯାଏ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚଢ଼ିକି ଡାବ ପାରିକି ଆମ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି, ଡାବ ପାରିକି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କାଠି ଖେଞ୍ଚିକି ପାଣି ପିଉ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ହେବ ସେ ସାହିରେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ବାହାନା କରିକି ପଳେଇବୁ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ। ମୁଁ ଗଛ ଚଢ଼ିଯିବି, ସେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଡାବ ପାରିକି ମୁଁ ତଳକୁ ପକେଇବି, ତାକୁ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପକେଇଦେବ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଆଣିବୁ ଗୋଟେ ଗୁଜିଆ କାଠି ରଖିଥିବୁ, ତାକୁ ଖେଞ୍ଚିଦେବୁ, ବାସ୍ ପିଇଦେବୁ ପାଣି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସିଏ ଦିନ ଭୁଲି ହେବନି। ଆମର ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ କିଏ କହିଲ? ଆମେ ଦେଇ, ମୁଁ ଆଉ ପିକଲ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଆମେ 4 ଜଣ ହେଲା। 4 ଜଣ ଆମର ଖରାବେଳେ ଆମର ଯିବୁ ସେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ହଉ ଯେକୌଣସି ଆଣିବୁ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଟେକା ମାରିକି ପିକଲ ଆଣିବେ, ତାକୁ କୁଣ୍ଡାରେ ପୋତଉ, ନହେଲେ ଧାନ ଖଜୁରୀ କୋଳି ତ କୁଣ୍ଡାରେ ପୋତିଲେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଦିନକୁ ପୁରା ପାଚିଯାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇଛି, ଆମ ଘରେ ତ କୁଣ୍ଡାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସେ କ'ଣ କହିଲ ଅମ୍ହାର ନା, ଧାନ ଅମ୍ହାର, ତା ଭିତରେ ବି ଖଜୁରୀ କୋଳି ପୋତା ହେଇଥିବ। ସକାଳୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପିକଲ ଅମ୍ହାର ଭିତରେ ପଶିକି ଆଣିକି ତେବେ ବହୁତ ମଜା କର। ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦାନ୍ତ ହୁଏ, ଦାନ୍ତ, ହଁ, ଖଜୁରୀ କୋଳି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ ମଝିରୁ, ଦାନ୍ତ କେତେ ସବୁ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କୋଉମାନେ ଅଛି। କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା, ସତ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ପାରିକି ଖାଇଛ, ଦାନ୍ତ କରିଛ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଯାହାର ସବୁ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, କିଏ କିଏ କରିଛ। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ପିକଲ ଏଇ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଚକ୍କରରେ ନା, ଯୋଉ କୁମ୍ଭାଟିଆ ଯୋଉ ବସା ଗୋବର ଗଡ଼ିଆରେ ହୁଏ ନା, କୁମ୍ଭାଟିଆ ବସା, ଯାଇ କୁମ୍ଭାଟିଆ ବସା ଉଣ୍ଡାଉଥିଲା। ଜଣେ ଆମ ସେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଲୋକ, ସେ ତାର ଗୋବର ଗଡ଼ିଆରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ନିଆଁ ପାଉଛ ହେଲା, ସେ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇ ଦେଲା, ତା ଗୋଡ଼ ଫଟକା ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ଛେଚିକି ଇଏ କଲେ, ରଖନ୍ତିନି ଆଗରୁ ଗାଁରେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ନଥାଏ, ସେ ଆଳୁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗିଯିବ, ପାଣିରେ ବି ଗୋଡ଼ ପୁରେଇ ଦେଲେ ହେବ। ତ ପିକଲ ଦେଖିଲେ ହସି, ଯଦି ହସିଲୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପକେଇଦେବା ଦେଇ। ଆଉ ମାମି ଦେଇ ଯୋଉ ଜାମୁକୋଳି ମତେ ଖୋଇଥିଲା, ଜାମୁକୋଳି ଏଇ ଆମ ଘର ପାଖରେ, କହିଲା ଚାଲ ଯିବା ଜାମୁକୋଳି, ତାଙ୍କୁ ଗଲୁ, ସେ ଦେଲେନି ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା ଚାଲୁନା, ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ଜାମୁକୋଳି ହେଇଛି। ଦେଖିଲା ଯୋଉ ଦେବଦାରୀ ଫଳ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଇଜ, ପୁରା ଜାମୁକୋଳି ଭଳିଆ ଦେଖିବ, କହିଲା ନେ ଖା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଖାଉନୁ, କହିଲା ନା ତୁ ଖା, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁ ଖା। ମୁଁ ଥରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ମରି ମୋ ଜେଜ ଥିଲେ, ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଠୁ ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଲି ନା ରସ ତାକୁ ଦେଲେ, ଖାଇଲି। ଏଇଭଳିଆ ମଜା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ସତ କଥା, ମାମି ଦେଇଥାର ପିଲାଦିନର ଅଭୁଲା। ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ମିଳୁନି ଦେବଦାରୀ ଫଳ ପଚାରି ଦେଇ, ଅନୁଗୁଳରେ ଦେବଦାରୀ ଫଳ ମିଳୁଛି ନା? ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାମୁକୋଳି ମାନି ପାଇଁ ପଠେଇବ, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଖାଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ି ଏବେ ଧୋଇ ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ପୁରା ଯିବି, ବାହାରିବି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ। ଚକାଚକ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଗାଡ଼ିଟା? ଦେଖ ଭଲସେ ସଫା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, କଲର୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି ଯେ, ଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ଗାଈଟା, ବାଛୁରୀଟା। ଆଉ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲି ବୋଲି ଟିକେ ବଚିଗଲି, ନହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି କେତେ କ'ଣ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବାଛୁରୀର ବି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ହେଇନି। ରାତିଟାରେ ହତାଶ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ କଲର୍ ହେଉଥିଲା, ଏ କଲର୍ ବେଳେ ଏଇଟା ଛିଟକା ଟିକେ ମାରିଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ଥିଲା ନା, ଗାଡ଼ି ସେପଟରେ ଥିଲା, ସେଇଠି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ରୁହେ, ସେଇଠି କଲର୍ ବେଳେ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେଇଠି ନା ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଏଇଠି ପଟରେ ଥିଲା ବୋଧେ। ଗାଡ଼ିର ବି ବହୁତ କିଛି ସର୍ଭିସିଂ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ କେବେ କ'ଣ କ୍ଲିୟର୍ କରି ହେଇଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଇନଡୋର୍ ସୁଟିଂ ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ମଗେଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଫୁଟ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଗେଇବି। କେଉଁଟା ଭଲ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ବି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ କି ଯଦି ବା ମଗେଇଥିବେ
टिके रेकमेंड मते करंतु को माइक ये स्टैंड आउ रिंग लाइट लगेले ये हमरो घर भीतर वीडियो गुडा भी टिके भलो क्लैरिटी आसीबो बेसी कला कला टिके देखाउची तो ता पई योजना करची आनिया पई प्लीज रेकमेंड करंतु को कोटा माने आनिले भल लागियो जे भी यूज करथिबे कारण यूट्यूब रे तो बहुत सारा देखिया मिलुची कि ये पई पर्सनली किए जदि रेकमेंड करिवो तो मु देखिबी जदि माने बजेट रेंज रे बेसी ज़्यादा बेसी ये नहीं से बजेट रेंज रे कोटा टिके भल पड़थो मते टिके कहबे मु आनिबी बोले टिके शॉर्ट स्पॉट्स प्लस किचन रूम रे टिके बेसी अंधारिया आउची सेट टिके लाइट पई दे देले भल लागियो मु भाबुची निश्चय कमेंट करिवे प्लीज 5 केजी ऊपर हो ना 5 केजी आउरी अधिका 10 केजी 10 केजी भया आज मार्केट सब बड़ बड़ माछ गुड़ा खाली सब मोट मोट केड़े केड़े बड़ भाकुर गुड़ा सब ये 5 केजी ऊपर भाकुर हम एठी भी देखो तो बच्चा माछटा 10 किलो प्लस हम धरिया मुस्किल हो जाए बच्चा तो ये हो हाँ वो तो है